हेलो गाइस, ये हमारा दोस्त पेठल, ये यहाँ के रेटा 9131। चल चिप्स के पैकेट आते हैं। गुड़ डाला 252 रुपीज 200 मनी की। मिट चिंचपोकली। Your name is Chinchpokli? यप, आई चिंचपोकली। Good boy. A girl. काटा तो चिंचपोकली का चिंचपोकली बना दो तेरे को। उसके पाउच उसके बहुत ज्यादा बड़े साइज से। You racist. ही रे साइजेस बोलते हैं। काट मोटे को काट, चिंचपोकली काट। छोड़ उसको छोड़े को। You have cute eyebrows, my boy. आजम को ब्लोजॉब के लिए भागा हुआ था। He is pet lover. अरे बोल तो पेट लोग। अरे वेरे पेट रहा है। The stomach that. Chubo. Hey, food. तेरा तो चलो अमन है किधर पे? Hi. No fucking clue where we are. Hi. That is hairs. That is ears. This We is hairs to him. hairs. Hairs. चल बनाएंगे। the local shrubbery of Kullu Manali. The local customers of Kullu Manali. The gentle observer of a weird plant. अरे तेरे लिए तो टच भी नॉट है। नो टच चाहिए नो नाट है पोतो। अरे झाड़ नहीं देख रहे। अरे पैटर्न नहीं देखा तो टी-शर्टों में? समझ गया मैं अभी। शुभम, can you further explain what this plant is? तो इसके बाद वाले वर्जन में कसोल आ गए, स्टोरी डालना है क्या? ये झाड़ मिला है अपने को रोड पे। We did not buy it or source it illegally. टेक्निकली वी आर माउंटेन। तो डीच था। Whoosh whoosh whoosha. Abul, say something to your family. हाय फैमिली। 5 मिनट में ना वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस खत्म करें। 4 किलोमीटर दूर। Local haunted house or general broken down house, we don't know. स्लाइड बनाऊंगा 20 पे 20 में। The house is haunted. Aurangzeb was here. हाँ। ये है 7 bucket people looking at one ball of night. ज़्यादा गर्मी में आना पड़ेगा। ए हट रे। Battery. अजम्मो। Oh yeah, thickness. कुछ तो देखिए भाई, कुछ तो लिहाज करो माथुर साहब। माधर चोद तो ये बोलता रे। अरे पिक्चर का डायलॉग है ना रे। फिर माधर चोद क्यों बोलूं मैं? ऐसे ही अपना वर्जन। And गाली दोस्त को ही दे, बाहर वाले को देता क्या? Azam punching folks. He has a lot of folks to give. अली गट्टू। Nya. भाई वो अलग है। वो नींद से उठता बट ठहरा हुआ रहता। हाँ। आदमी। भी अकेला नहीं कर। तो क्या कर रहे हैं? Is that video? That's video, yes. Are you taking dagger photos? This is super wide. You can't even see them. But go near. बाल दिखाओ उसको। Rohan, you're alto. काला किनारा क्या? 5 बनता चाहिए। हर आजाद चीज के लिए स्विच है पर तू जर्नलिस्ट बनता है सब चीज। I am Britisher. ब्रिटिशर। Why the fuck are you Britisher? A bit sad, isn't it? अच्छा। बुरा. Can you please pass me the bawa? Chai is the best I can do right now. Anime fan. वो ना एवोल्यूशन का वेट कर रहा है।
मैं एक दिन घोड़ा बनेगा, बस शर्मा जी का घोड़ा बनेगा। कार के अंदर से काहे ले रहा है? ऐसा मजे उधर सामने रख देना। Try to have fake fun while having real fun. अरे candid lobster शुभम, oh my god. हर्ष हंस रहे? I think तो बैकग्राउंड म्यूजिक से कवर कर देगा नॉइस को। नहीं, हाँ नहीं करता हूँ। कसोल వచ్చేసినాం, డెస్టినేషన్ ఆఫ్ పీస్ అంట. ब्यूटीफुल वेदर. किसको थोड़ा बॉर्डर के ये साइड चलो. न्यूज़पेपर में देंगे। मैं उसको वीडियो ले रहा हूँ, मेरे को वीडियो ले रहा. नाइस. कसोल इज ओनली हाई। मालूम पड़ रहा था। देखिए सब यूट्यूब में आ रहा. ठीक. We are here to eat momo. Kuka. Hello. 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 Chicken fried or steamed? Chicken raw. फ्राइड में क्या वेज फ्राइड। एक वेज फ्राइड करते, दो वेज स्टीम, एक वेज फ्राइड, तीन अरे उसका पार्सल चिकन स्टीम, एक चिकन फ्राइड. कितना कंफ्यूजन कर पापा। इधर के डॉग्स ऑल डॉग्स आर फ्लफी ना। फ्राइड मैगी ठीक है, वो तो लाएंगे फिर मैगी खाएंगे कल में थे. नूडल्स देगी। हाँ नूडल्स है, शाबाश। एक ही मंगाया, हाफ टेस्टी, शाबाश बोल के टेस्टी। शैब्श. वी आर गोइंग आउट फॉर वॉक। लेट्स गो. तेरे भी कितने एक सेकंड में भाई। अरे वो लाइट ऑन कर देना। अमल देख रहा ऊपर छत RTX में दिख रहा हो. गॉड रेज. अभी तक कैबिन के फोटो में क्या मतलब कैबिन बच्चा भाई वहां पे आगु धक्का साई। This is us. Us is this. This road, that dog. पैदल ही। ऐसा नहीं है, ऐसा है। Mountain dog. Now I feel peaceful and chill. नहीं अभी टिकट कहाँ बनाएंगे टिकट। ये देखो पागल है। जूते को निकाल तो भाई। बहुत मजा आता है, मस्त हवा आ रही है। गंगोत्री बैठेंगे तो इधर नीचे मस्त। अरे 3 मिनट चलके जाने तो मुझे पागल है ना। आगे बड़ा सा हो रहा है। तो आगे देखो, अब आगे देखो तो नहीं है. ये साइड जा रहे हो। ये साइड जाना अरे है. बर्फ जम गई वापस। बोला ना बारिश गिरती तो बर्फ जमती तो नेक्स्ट दिन पिघलती फिर पर गिरती। ये देखो इतनी जल्दी से बर्फ जमती तो मेरा बात से काट जाती। कहाँ से कहीं से बटे. हाय अंकल, एक नदी का बर्फ दिखा दे. यही जगह पार्वती नदी है। हाय अंकल। देखो भी नदी का रे बर्फ दिखा रहे. ओ मोड़े
No, don't hurt it. We have somewhat friendly dog and somewhat unfriendly person guiding it. बड़का है ये देख के. Oh fuck. वो नारा भाग जा रहा, कुछ ज्यादा है शुभम. यही है क्या? पीछे मार्केट एक चेक. वो सामने. अरे वो ला लेना था पकड़ने का. भूल गया मैं वो चीज. हेलो चल बे हर्ष. क्या मोटे लोड़ो है. चल भाई मोटे का. हेड ब्रिजेस. हाँ ना दूर है, बहुत दूर है उन्हें. Azim Ruk. बुश बुश बुशा. चलो में ज़्यादा भी नहीं. ओके. अरे हालत तो टावर कर दी. शिवा प्लेनेट. Hello AKB, how is your trek going? Chal Rav. Are you proud of yourself? Yes.
take off. Yes. Yeah, I'm proud of you too. Let's go in an auto. Ethan. Hello. Off limit special coffee. AKB. Off limit special. Off limits ka very special coffee. Off limits ka very special place. We are finally sleeping in bed. This Azam, this Amol.